السلام علیکم کلاس 3، کیا حال ہے سب کا؟ اپنی اسلامیات کی بکس نکالیں۔ آج ہم نے اپنا لاسٹ چیپٹر پڑھنا ہے، پھر ہمارا سلیبس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر ہماری بس 2 صورتیں رہ جائیں گی۔ چیپٹر ہمارا لاسٹ ہے اس لیے اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ کون ریڈنگ کرے گا؟ سماحہ آپ ریڈنگ کریں۔ السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے۔ ہمارا گھر ہمارے لیے سردی، گرمی، دھوپ اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے ابو، امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان اپنے گھر کا اور گھر میں رہنے والوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو گھر کے چند آداب بتاتے ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ اچھے بچے کہلائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کھنکھار کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر گھر میں اس طرح داخل ہو کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے۔ پہلے دایاں پاؤں گھر میں داخل کریں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ گھر والوں کو سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دروازہ آہستہ سے بند کریں۔ والدین اور گھر میں جو بڑے ہوں ان کا ادب کریں اور ان کا کہنا مانیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کا خیال رکھیں۔ ہوم ورک کرنے میں بھی ان کی مدد کریں۔ بہن بھائیوں کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں۔ گھر کے کاموں میں حصہ لیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ گندگی نہ پھیلائیں۔ گھر میں ٹی وی، تصویر وغیرہ لانے اور رکھنے سے بچے کیونکہ اس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیواروں، الماریوں وغیرہ پر نہ لکھیں۔ گھر والوں سے پوچھ کر اور سلام کر کے باہر نکلیں۔ پہلے بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلیں۔ شاباش سماحہ، آپ نے بہت اچھی ریڈنگ کی ہے۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے گھر کسے کہتے ہیں؟ یس، گھر کسے کہتے ہیں؟
जिस घर में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, और हम किसके साथ रहते हैं? अपने अब्बू अम्मी के साथ और बहन भाइयों के साथ, जहाँ पे हम मिल के रहते हैं। और वो जगह जो हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश हो रही हो या धूप हो, इन सब चीज़ों से बचाती है, उसको हम घर कहते हैं। क्योंकि अगर धूप होती है तो हम बाहर तो नहीं बैठे रहते ना, हम अपने घर में अपने रूम में बैठते हैं। ऐसी बारिश हो तो बारिश में भी हम बाहर नहीं बैठे रहते हैं, बल्कि अपने रूम में जाके बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं, सड़क पे रोड पे नहीं फिर रहे होते। इसी तरह अगर सर्दी होगी या गर्मी होगी तो उससे बचने के लिए भी हम अपने घर में रहते हैं, और हम घर में बाकी सब लोगों के साथ मिल के रहते हैं। तो घर में रहने के लिए हमें चाहिए कि जिस तरह हम सबके साथ रहते हैं तो हम उन सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखें। अब एक अच्छा मुसलमान कौन होता है? एक अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपने घर का भी ख्याल रखता है और अपने घर के रहने वालों का भी ख्याल रखता है। अब घर का ख्याल रखने कैसे रख सकते हैं हम? इस लेसन में हमें ना कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ मैनर्स बताए हुए हैं। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है हम अच्छे बच्चे हैं, हम घर के आदाब का ख्याल रखते हैं। हमने उनको फॉलो करना है घर के आदाब को पढ़ने के लिए। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम घर के आदाब को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर हम इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हम घर के आदाब को फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप बाहर होंगे, आपने घर के अंदर दाखिल होना है, तो आपने खनकार कर, यानी आपने हल्की सी खांसी करके या फिर डोर नॉक करके अंदर आना है, इजाजत लेके अंदर आना है। और इजाजत लेने का क्या तरीका होता है कि आपने दरवाजा खटखटाया है, आपने 3 दफा दरवाजा खटकाना है। अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, ये किसी के घर जाने के भी यही आदाब है और अपने घर जाने के भी यही आदाब है। अगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा तो वहां से वापस चले जाना चाहिए। इसका मतलब है वो मसरूफ है, या फिर वो नहीं चाहते कि आप इस टाइम घर आए, अगर हम किसी के घर गए हैं तो। और हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खामोशी के साथ किसी के घर जाएं, दरवाज़ा खोलें और अंदर एंटर होते हैं, बल्कि ऊंची आवाज़ में सलाम करके जाना चाहिए ताकि घर वालों को पता चल जाए कि कोई आया है। जब घर में दाखिल होना है तो पहले अपना सीधा पाँव अंदर रखना है, उसके बाद घर में दाखिल होने की दुआ होती है वो पढ़नी है, और ऊंची आवाज में सब घर वालों को सलाम करना है। क्या करना है? पहले पहले तो आपने कोई खनकार के या खटका के दरवाजा नॉक करके अंदर जाना है। उसके बाद आपने अपना सीधा पाँव घर के अंदर रखना है। जब सीधा पाँव अंदर रखेंगे तो साथ ही आपने दुआ भी पढ़ लेनी है, और फिर अंदर जाके आपने सबको सलाम करना है। अब जब हम घर में दाखिल होंगे तब भी हमने दरवाजा बंद करना है, और घर से बाहर निकलते हुए भी। ये नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप घर का दरवाजा खुला रहने दें, या आप घर आए हैं तो आप घर का दरवाजा खुला रहने दें। नहीं, बल्कि जब आप घर आते हैं तो घर का दरवाजा बंद होता है ना, आपके आने पे कोई खोल देता है। तो इसी तरह आपने घर का दरवाजा बंद करके बाहर जाना है और घर का दरवाजा बंद करके अंदर आना है। और उन सब लोगों के साथ, जैसे अगर घर में वालिदैन है या घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, अंकल हैं, आंटीज हैं, तो उनका कहना मानना है, उनकी बात माननी है, और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहना है, मैनर्स को, रूल्स को फॉलो करना है। छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, और होमवर्क करवाने में उनकी मदद करनी है। अब जब आप छोटे थे तो आपको होमवर्क कौन करवाता था? मामा करवाती थी। तो अब आपके बहन भाई छोटे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मामा तो उनको काम करवाएंगी, लेकिन आपने भी उनको काम करवाना है। अगर आपके बहन भाई हैं और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप उनसे पूछे बगैर उनकी चीज़ें उठा लें, बल्कि किसी की चीज़ अगर आपको पसंद आई है या आपको अच्छी लगी है तो आपने पूछ के चीज़ लेनी है, चाहे आपने उसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करना है। जब आप घर में रहते हैं तो घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, जैसे हमने सफाई करनी होती है, हमने कूड़ा फेंकना होता है, हमने खाना खाना होता है। तो इस तरह के जो काम होंगे, जैसे खाना खाना है तो खाना लगाने में मम्मा की हेल्प कर दें, और खाना लगाने में मम्मा की हेल्प कर दें, घर की सफाई कर दें, और कूड़ा करकट जो है उसे बाहर फेंक दें, घर को गंदा ना होने दें। और घर में हमें कोई टीवी टीवी अगर है तो ठीक है, लेकिन टीवी भी नहीं होना चाहिए घर में।
ٹی وی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ چیز جس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس جگہ پہ بت بنے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ تصویر ہوتی ہے، وہاں پہ فرشتے نہیں آتے ہیں. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. دیواروں پہ اور الماریوں پہ نہیں لکھنا ہے گھر کے آداب میں شامل ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ نے اجازت لے کے جانا ہے اور اجازت لے کے واپس آنا ہے، بلکہ آپ نے جب گھر میں رہنا ہے تو آپ نے گھر کے سارے رولز کو فالو کرنا ہے، کسی بھی رول کو توڑنا نہیں ہے. یعنی اب آپ نے گھر کی دیواروں کو گندا نہیں کرنا، آپ نے ماما پاپا کو تنگ نہیں کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. آپ ان کے لیے آپ ان کو جو ہے ان کے ہر کام میں مدد کریں. اور اگر آپ نے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ نے ان سے پوچھ کے جانا ہے اور سب کو سلام کر کے جانا ہے. اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا کرتے ہیں، پہلے الٹا پاؤں بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھنا ہے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے. پیج نمبر 112 پہ آئیں. پیج نمبر 112 کھولیں. اس میں آپ کو کالم دیا ہوا ہے ایک ہی جملے کے مختلف حصوں میں ایک جیسا رنگ بھریں. آپ کے پاس کلرز ہیں؟ یس ٹیچر میں نے کر لیا. کلرز نکالیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کو سب سے لاسٹ والے کے ساتھ کرنا ہے. نعمت گھر ہے. ان دونوں بلاکس میں، فرسٹ والے بلاک میں اور سیکنڈ لائن کے لاسٹ والے بلاک میں ایک جیسا کلر کریں. ریڈ کلر کر دیں. یس صوبہ، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ ٹیچر ڈفرینٹ ٹیچر کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ایک سینٹینس ہے نا پورا، اس میں ایک جیسا کلر کرنا ہے. جیسے آپ نے 2 بلاکس میں ایک جیسا کلر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت گھر ہے، ان دونوں میں ایک جیسا کلر ہوگا. ٹیچر جی دیکھ لیں. نیکسٹ ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اس میں اور دروازہ آہستہ سے بند کریں. اس میں ایک جیسا کلر کریں. نیکسٹ ہے گھر والوں سے پوچھ کر، اور اس کو تھرڈ والے کو اور سیکنڈ والے کو، فرسٹ لائن سے تھرڈ والا بلاک لینا ہے اور سیکنڈ لائن میں سے سیکنڈ والا بلاک لینا ہے. ان دونوں میں ایک جیسا کلر کریں. لاسٹ ہے دیواروں اور الماریوں وغیرہ پر نہ لکھیں. لاسٹ والا بلاک فرسٹ لائن میں سے اور سیکنڈ لائن میں سے تھرڈ بلاک.
नेक्स्ट है पेज नंबर 113 पे आए। मैं ये एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, पहले इसे देख लें आपने ठीक किया। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत घर है। फर्स्ट वाली लाइन में से फर्स्ट वाला ब्लॉक और सेकंड लाइन में से लास्ट वाला। फिर है घर में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करें। फर्स्ट लाइन में से सेकंड ब्लॉक और सेकंड लाइन में से फर्स्ट ब्लॉक। घर वालों से पूछकर और सलाम करके बाहर निकलें। थर्ड वाला ब्लॉक और सेकंड वाला ब्लॉक। दीवारों और अलमारियों वगैरह पर ना लिखें। लास्ट वाला ब्लॉक और थर्ड वाला ब्लॉक। अब आगे नेक्स्ट पेज पे आए। पेज नंबर 113। हमें बहन भाइयों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। पेज नंबर 111 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 111 सेकंड लास्ट लाइन। पेज नंबर 111 सेकंड लास्ट लाइन है। छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत के साथ पेश आएं, उनका ख्याल रखें, होमवर्क करने में भी उनकी मदद करें। ये 2 लाइन्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है। पेज नंबर 111 पे सेकंड लास्ट लाइन है। छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत के साथ पेश आए। मिल गया सबको। मिल गया। नेक्स्ट है हमें घर में किस तरह दाखिल होना चाहिए। ये भी पेज नंबर 111 पे है। ये आपकी बुक पे साइड पे बुक्स बनी हुई है ना पॉइंट्स में। सेकंड वाली बुक जहाँ पे बनी हुई है, खनकार कर या दरवाजा खटखटा कर घर में इस तरह दाखिल हो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। आगे फोर्थ वाली बुक काउंट करें। फोर्थ पॉइंट पे आए, घर वालों को सलाम करें। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। घर वालों को सलाम करें। यहाँ तक मिल गया सबको। जी हाँ, आपने क्या पूछना है मेरे से। टीचर, ये आपने जो जी शुरू करवाया क्वेश्चन नंबर 2, दरवाजा खटखटा कर या खनखार कर घर में इस तरह दाखिल हो गए घर वालों को मालूम हो जाए। इसका जो आपने अगली लाइन पे घर वालों को सलाम करें, वो पूरे पॉइंट से जाएगा। ये सारे हाँ पॉइंट्स जी, हैं। हाँ जी, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अब टीचर, नीचे आए जी जी आपने जब जहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाया है,
दरवाजा जी खटखटा कर जा, उसके बाद आपने घर वालों को सलाम करें, वहां तक खत्म करवाया है। उसके हाँ बाद जी बाकी सारे वहां तक पॉइंट्स खत्म कर करवाया। नहीं, बाकी सारे कोई पॉइंट्स नहीं है, बस घर वालों को सलाम करें, यहाँ तक है। टीचर दरवाजा खटखटा कर या खान खार कर घर में इस तरह दाखिल हो कि घर वालों को मालूम हो जाए, ये है। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट है, पहले दायां पांव घर में दाखिल करें, फिर ये भी है घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, फिर लास्ट है घर वालों को सलाम करें। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। टीचर पूरे 4 पॉइंट्स हैं। हाँ जी, इसके 4 पॉइंट्स हैं। ओके। नेक्स्ट है पेज नंबर 113 पे, दिए गए जुमले को उसके बकिया हिस्से से लकीर के जरिए मिलाएं। घर में दाखिल होते और निकलते वक्त दरवाजा आहिस्ता से क्या करें? बंद ना करें, बंद करें या खटखटाएं? बंद करें। हाँ जी, इसको मैच करें लाइन के साथ, लाइन लगा दें। बंद करें। नेक्स्ट है बहन भाइयों की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल, किस पे टिक करना है? ना करें। हाँ जी, इसको मैच करें ना करें के साथ। ना करें। मैच करें ना करें के साथ। कर लिया। आगे है दीवारों अलमारियों वगैरह पर दीवारों अलमारियों वगैरह पर ना लिखें, लिखें, ना खूब लिखें। लिखें, ना लिखें। इसको मैच कर दें इसके साथ। अब स्क्रीन से टैली करें, आपने ठीक लगाए हैं? अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 114। साद रिजवान कह रहे हैं आज साद की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे साद। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 114। इसमें है घर में दाखिल होने और बाहर निकलने के आदाब अलग अलग कॉलमों में लिखें। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है, इससे देख के आपने लिखने हैं। घर में दाखिल होने के आदाब लिखे इससे देख के, ध्यान से लिखने, कोई मिस्टेक नहीं करनी।
سب سے پہلا پوائنٹ ہے دروازہ کھٹکھٹانا. گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہونا ہے. تو پہلے لکھیں دروازہ کھٹکھٹانا. یہ آداب ہم نے گھر میں داخل ہونے کے آداب والے کوسچن میں بھی کیے ہیں. وہ والے کر لیں گے تو یہ والے آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے دایاں پاؤں رکھنا. دروازہ کھٹکھٹانا دایاں پاؤں رکھنا. دروازہ کھٹکھٹانا دایاں پاؤں رکھنا. نیکسٹ لکھیں دعا پڑھنا. دعا پڑھنا سلام کرنا. دعا پڑھنا سلام کرنا. الگ الگ لائنس میں لکھنا ہے. دروازہ کھٹکھٹانا دایاں پاؤں رکھنا دعا پڑھنا سلام کرنا. اب گھر سے باہر نکلنے کے آداب لکھیں بایاں پاؤں باہر رکھنا. بایاں پاؤں باہر رکھنا. اسکرین سے دیکھ کے لکھیں. پوچھ کر جانا. بایاں پاؤں باہر رکھنا پوچھ کر جانا. دعا پڑھنا. دعا پڑھنا. دروازہ آہستہ بند کرنا.
میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں, دونوں دیکھ لیں ٹھیک لکھے ہیں. فرسٹ ہے دروازہ کھٹکھٹانا, دایاں پاؤں رکھنا, دعا پڑھنا, سلام کرنا. نیکسٹ بایاں پاؤں باہر رکھنا, پوچھ کٹ جانا, دعا پڑھنا, دروازہ آہستہ بند کرنا. اب نیچے والا کوشچن ہے, جنید ایک بہت اچھا بچہ ہے اور گھر کے آداب کا پورا خیال رکھتا ہے. آپ اس کے بارے میں 4 جملے لکھیں. گھر کے آداب کا خیال رکھتا ہے یعنی جو چیزیں ہم نے اس لیسن میں پڑھی ہیں نا ان سب کو فالو کرتا ہے. اب ہم ان میں سے کوئی سی بھی 4 باتیں جو ہیں وہ یہاں نیچے لکھ سکتے ہیں. پہلی بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے, جنید جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے. اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سا کام کرتے ہیں؟ کلاس 3 اور کون سا کام کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت؟ گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. ہاں جی لکھیں, وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. اسکرین سے دیکھ کے لکھیں, بک پہ لکھا ہوا ہے. وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. نیکسٹ میں لکھیں, وہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. وہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. وہ دروازہ آہستہ بند کرتا ہے. آہستہ یہ سامنے پیج پہ لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں کیسے لکھنا ہے. وہ گھر والوں کو سلام کرتا ہے. وہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے. وہ دروازہ آہستہ بند کرتا ہے. اب ہمارا گھر کے آداب والا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ہمارے سارے چیپٹرز فنش ہو گئے ہیں. صرف ہماری 2 صورتوں کے ترجمے رہ گئے ہیں. پھر ہمارا سلیبس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس چیپٹر میں سے تو میرے سے پوچھ لیں, یا اگر کسی کا کچھ رہ گیا تو. ہو گیا یہ سب کا کلاس 3؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ کس نے پوچھنا ہے؟ چلیں اب ہمارا آج کی کلاس کا کام تو ختم ہو گیا. ہماری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.